여러분 안녕하십니까? Та бүхэн сайн байцгаана уу? CLF에 오신 여러분들을 환영합니다. CLF төрөлцсөн ирсэн та бүхэнд баяр хүргэе. 예, 지금은 마인드 교육 시간입니다. За одоо бол сэтгэлийн боловсролын цаг байна. 예, 많은 분들이 마인드 교육이 뭐냐고 묻습니다. Маш олон хүмүүс сэтгэлийн боловсрол гэж юу вэ гэж асуудаг. 한마디로 설명을 해달라고 하는데 Нэг үгээр тайлбарлаж өгнө үү гэж ярьж байдаг. 제가 이 마인드 교육을 한마디로 뭐라고 설명을 하지? Тэгээ би энэ сэтгэлийн боловсролыг нэг үгээр яаж илэрхийлэх вэ гэж 한마디로 설명하기 бодож 굉장히 어려웠는데 яг нэг үгээр илэрхийлэх бол хэцүү 많은 байсан. 분들의 질문을 받다 보니까 Харин олон хүмүүсээс ийм асуултыг 마인드 сонссон болохоор 교육은 설계도와 같다고 이야기를 합니다. би сэтгэлийн боловсрол гэдэг маань зураг төсөлтэй адилхан байдгаа гэж 예, хариулдаг. 설계도는 단지 종이 위에 그려진 그림에 불과합니다. Зураг төсөл гэдэг бол зүгээр л нэг цаасан зурагдсан зураг байдаг. 그러나 그 설계도의 그림을 따라서 건물이 지어지고 구조와 모양이 결정되어집니다. Харин тэр зураг төсөлд ямар зураг зурагдсан байна тэрүүгээр 네, хамаарат 다 байшин 지어진 баригддаг. 건물을 고치고 바꾸기는 굉장히 어렵지만 Бүгд баригдсан байшинг өөрчилж засвар оруулах бол хэцүү боловч 예, 설계도를 바꾸는 건 굉장히 харин 쉽습니다. зураг төслийг өөрчлөх бол маш 종이 амархан. 위에 선을 다시 그으면 되는 거니까. Зурган дээр дахиад нэг зураас татвал болох болохоор 설계도를 따라서 건물이 지어지는 것처럼 사람이 가지고 있는 그 마인드에 따라서 그 사람의 미래가 달라지고 인생이 달라집니다. зураг төслийн дагуу байшин баригддагтай адил хүмүүсийн сэтгэл дотор ямар сэтгэлэн тэрнээс хамаараа тэр хүний амьдрал маань өөрчлөгдөх болно. 잘못된 마인드를 가지고 있으면 그 인생이 잘못될 수밖에 없습니다. Буруу сэтгэлийн бүтцтэй байх юм бол тэр хүний амьдрал ч гэсэн буруу болохоос өөр 그러나 аргагүй. 잘못된 마인드를 바로 잡아주면 그 사람의 인생이 달라지고 변화될 수 있습니다. Харин тэр буруу сэтгэлийг өөрчилж засаж өгөх юм бол тэр хүний амьдрал ч гэсэн зөв болох боломжтой. 또한 우리는 이 마인드 교육을 성경에서 찾아냈습니다. Мөн бид нэр энэ сэтгэлийн боловсрол гэдэг зүйлийг Библиэс олж гаргасан. 사람의 마음의 세계에 대해서 가장 깊이 있게 다룬 책이 성경이라고 할 수 있습니다. Хүний сэтгэлийн тухай маш тодорхой нарийн бичсэн зүйлийг Библи гэж хэлэх боломжтой. 자, 성경에서 마음의 세계를 굉장히 깊이 있게 다뤘기 때문에 Библиэс бол энэ сэтгэлийн боловсролыг маш гүн гүнзгий утгатайгаар бичсэн болохоор 성경에서 좋은 마인드를 또 어떻게 마인드를 바꾸는지에 대한 부분들을 우리는 쉽게 발견할 수 있습니다. Библиэр дамжуулан бидний буруу сэтгэлийг хэрхэн өөрчилж чадах вэ? Энэ тухай тодорхой олж гаргаж чадсан. 예, 그럼 또 어떤 분들이 그럼 성경을 가르치면 되지 왜 마인드 교육을 합니까? Тийм болохоор зарим хүмүүс л хөөе зөвөр Библи заавал болох юм шүү. Яагаад сэтгэлийн боловсролыг зааж байгаа юм бэ гэдээ асуудаг. 성경은 귀한 요리와 귀한 음식과 Тийм 같다고 ээ. 비교할 Библи 수 бол 있습니다. маш эрхэм зүйл, маш амттай хоол гэж илэрхийлэх боломжтой. 예, 그러나 아기들은 그 음식을 먹을 수 없습니다. Гэвч жоохон яриа хүүхдүүд бол хоол идэх боломжгүй байдаг. 먼저 아이가 태어나면 엄마 젖을 먹고 Хамгийн түрүүнд хүүхэд төрөх юм бол эхийн хөхнөөс орж байгаа 그다음 сүг уун. 음식에 적응하기 위해서 이유식을 먹습니다. Дараа нь хоолнд орохын тулд хамгийн түрүүнд бор хоолыг идэх ёстой. 예, 이유식은 아이들이 쉽게 먹죠. За хүүхдүүд бол хүүхдүүдийн бор хоолыг бол амархан иддэг үстэй. 예, 그와 같이 Үүнтэй адил 성경 이야기는 사람들이 어려워하고 Библийн тухай хүмүүс ярих юм бол хүмүүс ойлгох 또한 хэцүү байдаг. 이 젊은이들은 성경 이야기에 관심이 없습니다. Ялангуяа залуучууд бол энэ Библийн тухай бол сонирхолгүй байдаг. 그러나 이 마인드 교육은 누구나 쉽게 접할 수 있고 쉽게 받아들일 수 있습니다. Харин сэтгэлийн боловсрол гэдэг зүйлийг бол хэн ч байсан хамаагүй амархан хүлээж авах боломжтой. 우리가 전 세계를 다니면서 마인드 교육을 하고 있는데요. Бид нэр дэлхийд даяар явж сэтгэлийн боловсролыг хийж байгаа. 예, 누구나 쉽게 이 마인드 교육을 받아들입니다. Хэн ч байсан хамаагүй амархан энэ сэтгэлийн боловсролыг хүлээж 그래서 авч 이제 сурах 목회자들도 боломжтой. 이 마인드 교육에 대해서 배워야 합니다. Тийм болохоор пасторууд ч гэсэн энэ сэтгэлийн тухай, сэтгэлийн боловсролын тухай 성경 сурах 이야기만 ёстой. 알고 있으면 Ганц Библийн тухай л мэдээд байвал 이 성경 말씀은 너무너무 귀한데 тийм ээ Библийн үг бол маш их хэрхэн 문제는 들으려고 하는 사람이 Гэвч 없다는 거예요. сонсхийг хүсэж байгаа хүн байхгүй. 그러나 마인드 교육을 하게 되면 Харин сэтгэлийн боловсролын тухай ярих юм бол 이 마인드 교육은 각국 대통령과 장관들과 또 교육 관계자들과 누구나 관심 있어 하는 분야입니다. энэ сэтгэлийн боловсролыг бол аль ч улсын ерөнхийлөгч, сайд, мөн бүгдээрээ боловсролын яамны газрын хүмүүсгээд бүгдээрээ 이른 энэ CLF дуртай сонсч 주강사인 байдаг. 바욱수 목사님께서 전 세계 많은 대통령들을 만났습니다. Энэ удаа CLF-ийн гол лектор, номлогч, Пагуксу пастор бол дэлхийд даяар явж маш олон улсын ерөнхийлөгч нартай 각 уулзсан. 나라의 대통령들은 그 나라의 미래를 위하여 걱정하고 있습니다. Улс болгоны ерөнхийлөгч бол өөрсдийн улсын ирээдүйд их санаа зовж байдаг. 나라의 미래는 젊은이들에게 달려 있는데 Яагаад гэвэл залуучуудын гарт
улсын ирээдүй 젊은이들이 잘못된 байдаг. 마인드를 가지고 있으면 그 나라의 미래는 어두울 수밖에 Харин 없습니다. залуучууд маань буруу сэтгэлтэй амьдраад ах юм бол тухайн улсын ирээдүй ч гэсэн бүрэх байна гэсэн үг. 그래서 그 부분에 어떻게 이들을 변화시켰는가 고심하고 Тийм болохоор 있는데 үргэлж энэ залуучуудыг яаж өөрчилж өгөх вэ гэж санаа зовж бодож байдаг. 그래서 각 나라에서 교육부에 많은 예산을 편성하고 교육에 굉장히 많은 관심을 갖고 있는데 Аль ч улс хэлсэн боловсролын яамд их хөрөн оруулж ажиллаж байдаг. 그러나 교육만으로는 Гэвч 부족하다는 거죠. зөвхөн боловсролоор бол дутмаг байдаг. 자, 그래서 우리가 마인드 교육을 Тийм болохоор бид 제시했을 нар улс болгонд сэтгэлийн боловсролыг санал 많은 болгосон үед 대통령들이 이 마인드 교육 관심을 маш 가지고 олон улсын ерөнхийлөгчнөр бол маш их дуртай хүлээж 이 авч байсан. 교육을 그 나라에 받아들이고 Тэгээд энэ сэтгэлийн боловсролыг улс болгон боловсролоор хүлээж авч байгаа. 예, 박우수 목사님은 세 가지 중요한 부분에 관한 이야기를 Пагуксу 하시는데요. пастор бол гурван зүйл их чухал байдаг гэж ярьж байдаг. 젊은이들에게 사고하는 법을 가르치고 Нэг нь юу вэ гэвэл залуучуудад сэтгэн бод харгийг заах ёстой гэж 젊은이들에게 ярьж байдаг. 절제하는 법을 Мөн 가르치고 залуучуудад өөрийгөө хянах чадварыг заах ёстой гэж 또 ярьдаг. 교류하는 법을 가르쳤을 Мөн 때 харилцах аргыг 세 заах 가지를 үед 가르쳤을 энэ 때 гурван зүйлийг л заах юм бол 많은 젊은이들에게 변화가 маш 왔다. олон залуучууд өөрчлөгдсөн. Бас өөрчлөгдөн. 그래서 이 마인드 교육을 Тийм 받아들이면 болохоор сэтгэлийн боловсролыг хүлээж авах 이 юм бол 나라의 젊은이들이 변하고 이 나라의 미래가 변할 аль ч 것이다. улсын хүн ч бай, тэр улс маань өөрчлөгдөж ирээдүйн ч гэсэн гэгээлэг 예, 그래서 өөрчлөгдөх 전 болно гэж 세계에 ярьсан. 활발하게 이 마인드 교육이 보급되고 있습니다. Одоо тийм болохоор улс болгоны сэтгэлийн боловсрол маань маш хүчтэйгээр 예, 이 아직 마인드 저가. 교육을 통해서 또 여러분들은 여러분의 사역의 폭을 넓혀갈 수 та 있고 бүхний сэтгэлийн боловсролоор дамжуулан та бүхний пастор ажилд илүү өргөн хүрээгээр ажиллах 또한 боломжтой. 새로 많은 사람들을 얻을 수 있는 기회가 Мөн 될 겁니다. илүү олон шинэ хүмүүсийг хүлээж авах боломж болох болно. 예, 한국은 특히나 이 마인드 교육을 중요시 여기는 Ялангуяа энэ солонгос улс бол сэтгэлийн боловсролыг их чухалчилдаг улс. 예, 한국은 작은 나라이고 Солонгос бол их жижигхэн улс байгаа. 또 아무런 지하 자원이 Бас 없습니다. газар доор ямар ч байгалийн нөөц байхгүй. 또한 추운 겨울이 Бас 있어서 хүйтэн өвөл байдаг болохоор 겨울에 농사를 지을 수도 өвөл 있고 болох юм бол тариалан эрхлэгч боломжгүй. 그래서 옛날에는 한국이 가난할 때는 많은 사람들이 굶어 죽고 배고픔을 인하여 Тийм 고통했습니다. болохоор эрдээр үед солонгос ядуу байсан үед өлсөж зарим хүмүүс үхэж их зовдөг байсан. 예, 한국이 할 수 있는 일은 Тухайн үед 무엇이었느냐? солонгосоос их боломжтой байсан зүйл нь юу вэ гэвэл 예, 한국이 단지 할 수 있는 건 휴먼 리소스를 개발하는 것밖에 없어요. солонгос улс тухайн үед хийж чадах ганц зүйл бол хүний нөөц байсан. 자, 그렇게 휴먼 리소스를 개발함으로 인하여서 Хүний нөөцийг хөгжүүлснээр 한국이 이렇게 발전했다고 할 수 있는데 солонгос ингэж хөгжсөн гэж хэлэх 예, боломжтой. 지금도 한국은 이런 인성 마인드 교육을 굉장히 중요하게 여기고 있습니다. Одоо ч гэсэн солонгос улс бол энэ сэтгэлийн боловсролыг хүмүүлийн ухааныг маш их чухалчилдаг. 예, 오늘 여러분들에게 강의할 부분은 마음의 상처와 사회 문제에 대해서 강의를 하고자 합니다. Өнөөдрийн лекц бол сэтгэлийн шарах ба нийгмийн асуудлын тухай 자, ярьж 학습 өгье. 목표, 학습 내용 이런 이제 파트가 있는데요. Энэ харах юм бол зорилго болон агуулга 이건 гэж байна. 왜 이렇게 나눠놨냐면 Яагаад ингэж хуваасан байгаа вэ гэвэл 여러분들에게 학습 목표와 학습 내용을 알려주고 시험을 보기 위한 건 아니고요. та бүхэн одоо сургалтын зорилго агуулгыг зааж өгснээр шалгалт авах 예, гээд ингэж 현재 한국에서는 хэлж өгч байгаа бол биш ээ. 이 마인드 교육을 대학에서 교양 과목으로 채택을 해서 학생들이 수업을 받고 있습니다. Харин солонгост бол их сургуульд энэ сэтгэлийн боловсролыг үндсэн хичээл болгож оюутнуудад зааж өгч байгаа. 예, 제가 학생들에게 강의하기 위해서 이런 폼을 만들어 놓은 겁니다. Би оюутнуудад ийм хичээлийг заах гэж зорилго агуулга 학생들은 гэж 이 утсан байгаа юм аа. 수업을 듣고 또한 시험도 보고 학점도 얻을 수 있습니다. Оюутнууд бол энэ хичээлийг сурснаар кредитээ ч гэсэн цуглуулах 예, 제가 하고 боломжтой. 있는 이 샬롯다 마인드 치슨 강연 없득. 과목에 학생들이 굉장히 관심 있는 과목이 됐고 인기 있는 과목이 되었습니다. Миний зааж байгаа энэ сэтгэлийн боловсрол бол оюутнуудад маш их халдвартай 왜 их 마음의 сонсдог хичээл 세계에 болсон 대해서 байгаа. 배울 수 있고 Яагаад гэвэл сэтгэлийн 또 боловсролын 그들의 тухай 잘못된 сурах 마인드를 боломжтой. 바로 잡으면 그들의 인생이 달라질 수 있기 때문에 Бас тэдний буруу сэтгэл маань өөрчлөгдөх юм бол тэр залуучуудын амьдрал ч гэсэн 예, өөрчлөгдөх 오늘은 боломжтой учраас юм аа. 여러분들에게 마음의 병에 대해서 이야기를 하고자 하는데요. За өнөөдөр бол та бүхэнд сэтгэлийн 예, өвчний 먼저 тухай ярьж 마음의 өгье. 병의 정의에 대해서 살펴보겠습니다. За хамгийн түрүүн сэтгэлийн өвчний 이 тодорхойлолтыг 육체의 ярьж өгье. 병은 사전에 정의가 나와 있지만은 마음의 병은 사전에 정의가 나와 있지 않습니다. За махан биеийн өвчний тухай бол тодорхойлолт байдаг боловч 육체의 сэтгэлийн өвчний 병은 тодорхойлолтын 신체 тухай бол 일부나 байдаггүй. 전신에
이상이 생겨서 정상적인 활동이 이루어지지 않아서 괴로움을 느끼게 되는 현상이라고 사전적으로 정의를 내리고 있습니다. Махан биеийн өвчний тухай тодорхойлтыг харах юм бол хүний биений хэсэг гэмтснээс болж эрүүл хүний амьдралаар амьдрч чадахгүй байгаа хүнийг махан биеийн өвчтэй хүн гэж 마음의 병은 ярьдаг. 뭘까요? За тэгвэл сэтгэлийн өвчин 예, гэж юу вэ? 마음의 이상이 생겨서 정상적인 사고와 교류가 이루어지지 않아서 괴로움을 느끼게 되는 현상이라고 저희가 정의를 내렸습니다. Сэтгэлийн өвчин гэдэг бол хүний сэтгэл өөрчлөгдөж, эрүүлэр сэтгэж, эрүүл харилцаа байхгүй болохыг сэтгэлийн өвчин гэдэг юм а гэж бид нар 예, тодорхойлсон 물론 байгаа. 우리의 목적은 마음의 병을 치료하는 것이고 Тийм ээ, бидний зорилго бол сэтгэлийн өвчнийг 예, эдгэх. 마음의 병을 치료해서 그 사람을 행복한 삶을 살 수 있도록 만들어 주는 것입니다. Сэтгэлийн өвчнийг эдгэснээр тэр хүний амьдралыг аз жаргалтай болгож өөрчлөх нь бидний зорилго. 육체의 병에도 발생되는 원인이 있는데 마음의 병에도 원인이 있습니다. За махан биеийн өвчин тусдаг шалтгаан байдаг шиг сэтгэлийн өвчин тусдаг шалтгаан гэж бий. 자, 그 병은 육체의 병이든 마음의 병이든 그 병의 원인이 표면적인 원인이 있고 근본적인 원인이 있습니다. За махан биеийн өвчин байна уу, сэтгэлийн өвчин байна уу, ямар ч өвчин байсан хамаагүй гаднах шалтгаан байгаа мөн суурь шалтгаан гэж байгаа. 치료하려면은 근본적인 원인을 알아야 됩니다. Тэр өвчний шалтгааныг мэдхийн тулд бол суурь шалтгааныг мэдэх 자, 그래서 хэрэгтэй. 우리는 근본적인 원인을 살펴볼 거고요. Тийм болохоор бид нар бол одоо 또 суурь 그뿐만 шалтгааныг 아니라 хайж 사람들이 унших болно. 접근하지 못하는 가장 근본적인 원인까지 들어가서 마음의 병의 문제를 해결할 겁니다. Мөн хүмүүсийн үнээр олж чадаагүй байгаа тэр сэтгэлийн гүнд байгаа тэр жинхэнэ яагаад тийм болсон байгаа шалтгааныг бид нар бүгдээрээ 예, олж сурах 사람들은 болно. 살아가면서 누구나 마음의 상처를 받아온 경험이 있을 겁니다. За хүн болон амьдралдаа сэтгэлийн шархыг авч байсан үе бол 자, байгаа. 이렇게 1번부터 5번까지 마음의 상처를 받는 케이스가 나와 있는데요. За энэ сарх юм бол 1-ээс 5 хүртэл сэтгэлийн шарх авдаг кейсүүдийг бичсэн байна. 첫 번째 사회생활을 하면서 마음의 상처를 받는 경우, Эхнийх нь нийгэмд гарч амьдрангаа сэтгэлийн шарх 두 авах 번째 тохиолдол. 친구로부터 Хоёр дахь нь 받는 상처, найзаас болсон шарх. 세 번째 이성으로부터, Гурав дахь нь 네 хүйсний 번째 асуудлаас 부부간의 болсон 상처. шарх. Дөрөв дахь нь 다섯 эхнэр 번째 нөхрийн хоорондоо 부모로부터 авсан 받는 шарх. 상처. Тав дахь нь эцэг эхээс авсан шарх. 이 경우에 청소년들은 부모님이 이혼했을 경우에 많은 상처를 받는 걸 볼 수 있습니다. Ер нь залуучууд бол эцэг эхэн салснаас болж 때론 сэтгэлийн 잘 шарх авах үе 살다가 байдаг. 부모 사업이 망하면서 또 마음에 상처를 받는 케이스도 있고요. За аль эсвэл одоо баян байж байгаад эцэг эх маань ажил нь 이렇게 дампуурснаас 사람들 болоод тэрнээс 살아오면서 бол 여러 шарх авах 가지 үе ч гэсэн 어떤 байдаг. 그런 케이스를 통해서 마음의 상처를 받는데요. За маш олон хүмүүс бол янз бүрийн зүйлээс болж сэтгэлийн шархыг 네, авч байдаг. 여러분 스스로 한번 체크를 해보십시오. Та бүхэн өөрсдийгөө нэг шалгаж үзээрэй. 1번부터 5번까지 여러분 нэгээс 마음에 다 어떤 хүртэл. 상처를 받은 경험이 있는지. Та бүхэн ямар сэтгэлийн шарх авч байсан бэ? 네, 저는 해외 여러 나라를 다니면서 마인드 강연을 하고 있는데요. Би гадаадын маш олон улс руу явж сэтгэлийн 네, боловсролын 정부 лекцэг уншдаг. 초청으로 마인드 교육을 초청을 받아서 마인드 교육을 하고 있습니다. Засгийн газраар уйрлагаар сэтгэлийн боловсролын лектрээр 그래서 би очиж 정부 고위 лекц уншдаг. 관계자들을 교육하기도 하고 Тийм болохоор засгийн газрын ажилчин хүмүүсийн өмнө ч гэсэн 또 би 교육부의 초청을 받아가서 임 боловсролыг 교육자들에게 마인드 강연을 하기도 하고 мөн боловсролын газрын дотор байгаа багш нар ч гэсэн би 네, 제가 энэ 그들 хөл сэтгэлийн 교육을 할 때 боловсролыг заадаг. 질문하는 부분이 하나 있습니다. Бид нэр энэ боловсролыг заах үед нэг 바로 асуултыг 이 асуудаг. 1번부터 5번까지 케이스를 보여주고 어떤 마음의 상처를 받은 것이 있느냐고 묻습니다. Тэр нь юу гэвэл энэ 1-ээс 5 хүртэл та ямар сэтгэлийн шарх авч байсан бэ гэж асуудаг. 네, 그 나라 사람들의 성향에 따라서 각기 다른 어떤 그런 면을 보이고 있는데요. Улс болгоны заншлаар дамжуулан одоо өөр хүмүүс өөр 동양 хүмүүс хариулж байдаг. 사람들은 마음의 표현을 잘 못하는 이제 그런 경우가 많고요. Ер нь дорны хүмүүс бол сэтгэлийг амархан ингэж 예, 서양 사람들 тайлбарлаж 마음의 хэлэхэд 표현을 бол 자유롭게 жоохон 하는 муу 경우가 байдаг. 많습니다. Харин өрний хүмүүс бол сэтгэлээ маш их 사람에게 чөлөөтэй 물었을 илэрхийлж 때 байдаг. 1번부터 왜 설랑순 5번까지 뉴스니고 다 다 왔었어? 있다고 손을 드는 경우는 극히 드뭅니다. Энэ 1-ээс 5 хүртэл би бүгдийг авч ирсэн юм байна гэж хариулдаг хүмүүс бол их 예. цөөхөн байдаг. 그러나 외국에 갔을 때 1번부터 5번까지 다 있다고 손을 드는 경우는 굉장히 많이 봤습니다. Харин би гадаад руу очиж асуусан үед би 1-ээс 5 хүртэл бүх сэтгэлийн шалхыг авч байсан юм байна гэж хэлж байгаа хүмүүсийг олон удаа харсан. 살아오고 있는데
Ингэж олон хүмүүс сэтгэлийн шархыг авч амьдарч 왜 байдаг. 마음의 상처를 받느냐? За яагаад сэтгэлийн шархыг 네, авч байгаа 물론 вэ? 서로 의견이 일치가 되지 않아서 충돌이 일어나서 마음의 상처를 받기도 하고요. За мэдээж өөрөөр санаатай байгаа зөрчил гарсан үед сэтгэлийн шарх 그러니까 авах үе 이런 경우는 байдаг. 수평적인 관계에서 잘 일어날 수 있고요. Ийм үед бол тогтворгүй харилцаатай хүмүүсийн 타인으로부터 дунд 거절당하나 үүсэх 무시당하는 магадaltaй. 경우에. Аль эсвэл бусдаасаа доромжлуулах 네, ч 이건 юм уу үл 직장에서 상호 간에 тоомсорлуулсан үед 있어서 일어날 수 있는 부분이죠. энэ ихэвчлэн ажлын газраас дарга ажилчин хоорондоо ийм асуудал их гарах үе 비난을 받거나 байдаг. 배신을 당했을 때. Бусдаасаа ингэж бүр гомдлуулах ч юм 자, уу үл 이렇게 тоомсорлуулсан 마음의 үед 상처를 받는 원인들은 여러 가지가 있는데 мэдээж сэтгэлийн шарх авдаг шалтгаан бол маш 우리가 олон янз байгаа. 일상생활을 하다 보면 Харин бид нар жирийн 마음의 амьдрал дээр 상처까지는 아니라도 마음이 상하는 경우는 자주 있습니다. за яг сэтгэлийн шарх биш боловч яг тэрний өмнө зөв гомдох үе байдаг 어떤 тийм ээ. 사람의 말이나 행동이 우리의 마음을 상하게 만드는데요. Зарим хүмүүсийн үг болон үйлс маань бидний сэтгэлийг 누군가가 내 шархалдаг. 마음을 상했을 때 여러분 어떤 반응을 합니까? За хэн нэгэн та бүхний сэтгэлийг шархлуулсан үед та нарын сэтгэлд ямар сэтгэл төрдөг вэ? 하면 Хэн нэгэн та 우리는 бүхний 그 사람을 сэтгэлийг 향해 шархлуулах юм бол 원망하거나 불평하게 됩니다. бид нар нөгөө хүнийг үзэн ядагч юм уу 저 дургүй 사람 болох 뭔데 болно. 나한테 이렇게 말을 함부로 하는 거야? Тэр хэн болоод надад тэгж 저 사람 왜 яриад байгаа 저런 юм бэ 행동을 гэж. 나에게 하는 거야? Энэ хүн яагаад 네, надад 그 ийм 사람을 үйлдэл 원망하고 гаргаад байгаа 불평하게 юм бэ? 되는데 Гэх мэтчлэн нөгөө хүнийг 네, 대부분 표현은 하지 않고 дургүй болох болно. Харин яг тэрийг 마음에 илэрхийлэлгүйгээр 생각을 가질 경우가 많죠. сэтгэл дотроос л тийм юм бодож 네, 질문을 амьдрах үе их байдаг. Тийм болохоор би асууж 강연을 үзсэн. 하면서 Хийгдсэн 여러분들이 унших зураа. 직장에서 누군가 여러분 마음을 상하게 할 때, 여러분 상사가 마음을 상하게 할 때 그 사람을 향하여 원망하고 불평하느냐고. За та бүхэн ажлын газраас хэрвээ та бүхний дээр зэрэглэлийн хүн та бүхэнд ингэж та бүхний дургүй хүргэсэн үед та нар сэтгэлээ илэрхийлж байсан уу гэж асуусан үед ихэнх дотроосоо л зүр 어떤 боддгоо 한 гэж 분이 хэлсэн. 나는 직접 표현한다고 이야기를 했습니다. Харин нэг хүн бол үгүй би л шууд хэлцдэг гэж ярьж 예, байсан. 아주 용기 있게 자신 있게 얘기를 했는데 Маш их зоригтой хэлж байсан. 그래서 제가 되물어봤습니다. Тийм болохоор би дахиж 그러니까 асуусан. 승진이 되더냐고. Тэгсэн үед таны 이 ажлын 승진이 안 газраас 되더라고. таны зэргийг ахиулж 예, өгнө гэсэн үг үгүй 손해를 ерөөсөө 보죠. тэхгүй 불이익을 юм. 당하죠. Мэдээж илэрхийлэх 그래서 юм бол 어쨌든 우리는 та бүхэн сөр 누군가 내 нөлөө 마음을 상하게 учрах магадaltaй. 해도 참고 사는 경우가 많이 있습니다. Тийм болохоор их хүмүүс бол сэтгэл нь шархлагдсан боловч тэрийг хэлэлгүйгээр дотроо зүр бодж идэх хүмүүс 누군가 олон 내 байдаг. 마음을 상하게 했을 때 Хэн нэгэн бидний 우리는 그 сэтгэлийг 사람을 향해 마음을 гомдолтой 닫게 болгосон 되어집니다. үе, шархтай болгосон үед бид нар тэр хүний өмнө 예, сэтгэлийг 그 хааждаг. 사람하고 대화하기 싫고 Тэр хүнтэй 그 사람 밥도 dur 같이 ярих 먹기 дургүй 싫고 болоо. 예, 그 사람을 향해 마음을 닫습니다. Тусламааргүй санагдаад тэр хүний 특히 өмнө 청소년들은 сэтгэлийг 더더욱 хааждаг. 그러합니다. Ялангуяа одоогийн залуучууд бол бүрч 자, тийм их 그리고 байдаг. 마음을 닫게 되면 대화가 단절되어지고 Сэтгэлээ хаачих юм бол хоорондын харилцаа маань бас 또한 тасарна. 마음이 고립되어집니다. Мөн тэр хүний сэтгэл 예, маань тусгаарлагдмал 사람의 болох болдог. 마음은 흐르는 물과 같이 흘러야 됩니다. Хүний сэтгэл бол уурсдаг ус шиг урсах хэрэгтэй. 자, 흐르는 물이 깨끗한 것처럼 Уурсдаг ус маань цэвэрхэн байдаг шиг 예, 사람의 마음도 흘러야 행복을 느낄 수 있습니다. хүний сэтгэл ч гэсэн уурсж ижил аж аргалыг мэдрэх боломжтой. 마음이 흐르지 않으면 사람들의 마음의 행복감을 느끼지 못하고 Сэтгэл нь урсахгүй байвал хүмүүс сэтгэлдээ аж аргалыг мэдрэх боломжгүй болдог. 그래서 Тэгээ амьдрал маань 현대인들이 хэцүү болдог. 마음이 고립되어서 불행해지는 경우가 많습니다. За ер нь маш олон залуучууд тусгаарлагдмал болоо ганцаардмал болж байгаа зүйлээс болоод амьдрал нь хэцүү болох тохиолдол их байдаг. 마음의 상처를 받는 경우는 또 있는데요. Сэтгэл шархалсны дараа тэр нь уужиг шарах болох үе 예, байдаг. 마음이 상하는 것이 반복되면서 지속 반복되면서 그게 마음의 상처가 되기도 하고 За энэ сэтгэл шархалж байгаа зүйл маань байн өрөвчлөө дахин бол тэр нь уужиг шарах 예, болчтой. 또 어떤 경우에 바로 마음에 상처를 받기도 합니다. За зарим хүмүүс бол бүр шууд уужиг шарах авах 예, үе байдаг. 우리 마음의 세계를 우리는 사람들이 잘 눈에 보이지 않게 잘 이해하지 못하지만 Сэтгэлийн ертөнцийг бид нэр хүмүүсийг нүдээр харж чадахгүй учраас амархан 하나님은 ойлгож 이 чадахгүй 마음의 байдаг. 세계를 아주 잘 이해할 수 있도록 해놓은 것이 있는데 그게 바로 우리 몸입니다. За харин бурхан бол энэ зүйлийг маш амархан ингэж ухааруулахын тулд 우리 биднэрт 몸과 өгсөн зүйл нь энэ 비교해 махан 보면 бий юм аа. 마음의 세계에 대해서 우리가 쉽게 이해를 할 수 있는데 Энэ махан битэй бид нар зүйрлэж ярих юм бол энэ сэтгэлийн тухай ч гэсэн амархан мэдэх боломжтой. 예, 마음의 상처를 받았다.
За сэтгэлийн шар хавсаа. 그러면 여러분의 몸의 상처를 받았을 때는 어떠합니까? За та нарын бие ингээ шарахтай болсон үед 여러분 몸에 та 상처를 нарын бие 받으면 ямар байдаг вэ? 상처를 입으면 여러분이 통증을 느끼게 되죠. Та нарын бие шарагдчих юм бол та нар өвдөх болно. 예, 마음도 마찬가지입니다. Сэтгэл ч гэсэн 마음의 үүнтэй адил 상처를 байдаг. 받으면 Сэтгэлдээ шар авах юм бол 사람들의 마음의 통증을 느끼게 됩니다. хүмүүс сэтгэлээс ингэж өвдөх болдог. 이 육체의 어떤 상처와 마음의 상처를 비교해 봤을 때 Энэ махан биеийн шарх болон сэтгэлийн шархыг 어느 харьцуулж 것이 үзсэн 더 үед 고통이 크냐? аль нь илүү их бидэрт зовлон өгдөг вэ? 예, 마음의 상처가 훨씬 더 고통이 크다는 걸 우리는 알 수 있습니다. Сэтгэлийн уужиг шарах маань бидэрт илүү том өвчин 예, өгдгийг 때로 사람들 믿- 요리를 믿- 하다가 손을 베일 때가 있는데 за зарим хүмүүс л хоолоо хийж байгаа гараа зүсгүй байдаг тийм ээ. 예, 피가 난다고 해서 어른들이 울진 않습니다. Цус гарлаа гэж томчууд бол уйлдаггүй. 상처를 입어서 고통을 느끼지만 Шар хавсан болохоор гар нь 예, өвдөж байгаа ч 어른들이라면 гэсэн 잘 울진 않죠. ер нь томчууд бол тэрийг 그러나 마음의 тэрнээс 상처는 олж 그렇지 уйлдаг хүмүүс бол их байхгүй тийм ээ. Харин сэтгэлийн шарх бол өөр 마음의 юм аа. 상처는 어른들이라 할지라도 마음의 상처를 받으면 고통스러워서 엉엉 우는 경우가 있습니다. Сэтгэлийн шарах бол том хүн байсан ч гэсэн хамаагүй уужиг 자, шарахаас 그걸 олж 보면 уйлдаг хүмүүс их 마음의 олон 상처가 байдаг. 훨씬 더 고통스럽다는 걸 알 수 있습니다. Тийм зүйлийг л харвал бид нар бас сэтгэлийн 마음의 шарах нь илүү 상처를 том 받으면 өвдөлт байд юм 사람들의 байна 마음의 гэмэд 통증을 боломжтой. 느끼게 되어지고 Сэтгэлийн шарах авах юм бол хүмүүс 그 сэтгэлээсээ ингэж 마음의 өвдөлтийг мэдрэх 상처를 болно. 치료하지 못하고 그냥 방치해 두기 때문에 Тэр сэтгэлийн шарахыг эмчлэхгүйгээр зөвгөр орхиод байгаа 예, болохоор 그것이 마음의 병이 되어집니다. тэр нь бүр сэтгэлийн өвчин болдог. 예, 우리가 육체에 상처가 나면 금방 병원에 가서 치료하고 하지만은 За бид нар бол юм махан бид нар хэрвээ шарах арах юм бол доорхоноо эмчилт яваад 마음의 эмчилгээг 상처를 аваад 받았을 때 болчдөг 치료해 주는 үстэй. 곳은 없습니다. Харин бидний сэтгэл шархагдсан үед бидний сэтгэлийг эмчилж өгдөг газар бол их байдаггүй. 마음의 상처를 그냥 안고 가죠. Тийм болохоор ганцаараа л тэр сэтгэлийн шарахыг тээж 자, 그래서 авдаг. 마음이 병들게 되어지는데 Тэрнээс олж сэтгэл маань өвчлж байгаа юм аа. 마음이 병들게 되어지면 나타나는 증상이 있습니다. Сэтгэлийн өвчин тусах юм бол илэрдэг шинж тэмдэг гэж байгаа. 예, 마음이 병들게 되면은 우울증 증상이 나타나고 신경정신병 증상이 나타나게 됩니다. Сэтгэлийн өвчин туссан үед бол ганирхах өвчин болон 예, 현대 сэтгэц мэдрэлийн 의학에서 өвчин 이 тусдаг. 우울증이나 신경정신병을 치료하기 위해서 굉장히 고심하고 있는데요. Одоо үеийн оноогоо ухаанаа оруулаад ганирхах өвчин болон сэтгэц мэдрэлийн 그냥 өвчийг 우울증 эмчлэхэд 환자들이 маш их 많아지기 때문에 그렇습니다. санаа тавьж байгаа. Яагаад гэвэл цаг өнгөрөх тусам сэтгэц мэдрэлийн өвчин тусж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байгаа болохоор юм. 우울증 증상입니다. За энэ бол настай самарсан өвөрмөц 예, ганирхах өвчний шинж тэмдэг байгаа. 보건복지부에서 발표한 내용인데요. За энэ бол Солонгосын эрүүл мэндийн яамаас гаргасан 첫 번째 소아 청소년에게 나타나는 зураг юм 증상. байгаа. Хамгийн ихэнд хүүхэд залуучуудад илэрдэг шинж тэмдэг. 예, 짜증을 내고 반항을 하는 것, Тэр нь уурлах, сөргөлдөх, 학교 가기 싫어하고 성적이 떨어지는 것, сургууль явахаас татгалзаж дүн буурах, 아니면 약물을 남용한다든지, аль эсвэл эм тариа хэрэглэх, 그분들이 어떤 잘못된 행동을 한다든지, залуучууд буруу ёс 이 бус 또한 зүйлийг 소아 청소년들의 үйлдэх. 우울증 증상이라는 거예요. эдгээр зүйлүүд маань хүүхэд залуучуудын ганирхах 자, өвчний 여러분도 шинж 한번 тэмдэг 체크를 юм аа. 해보십시오. Та бүхэн ч гэсэн өөрсдөө нэг удаа 예, 중년의 나이가 되면 신질 주제래. 나타나는 증상이 우울증 증상이 за дундаж насны үед 뭐 илэрдэг 건강에 대한 ганирхах 염려죠. өвчний шинж тэмдэг байгаа. Эрүүл мэндээс болж санаа 나도 혹시 зовдог. 암 걸리는 거 아니야? Яана би ч гэсэн хор 안 дотор 걸리면 тусчих юм бол 어떡하지? яана 또 болохгүй 건강에 штэ 대한 гэд 염려증, ингэж эрүүл мэндэд санаа 또 зовох, 죄책감이나 의심을 하는 것, гимших сэтгэл, сэжиглэх, 또한 뭐 절망감을 느끼는 것, цөхрөх, 또한 뭐 건망증을 느끼는 것. аль эсвэл мартамхай 대부분 болох. 사람 내가 나이가 들어서 건망증이 생기는 같다고 생각하겠지만 Их хүмүүс бол за ингээд хөгшөрж байгаа юм чинь мартамхай болж байгаа илүү дээ 이 гэж бодоод 건망증이 идэг. 심한 경우에 우울증 증상을 한번 Гэвч 의심해 봐야 энэ 된다고 합니다. мартамхай шинж тэмдэг маань илүү их нэмэгдээд байвал ганирхах 그러나 өвчин гэдгийг бас 노인들에게 나타나는 судалж үзсэн дээр 우울증 증상들 мөн залхуу цагаад эми өрөх 예, шинж 나이가 тэмдэг. 들면 잠이 줄어든다고 하는데 이 불면 증상도 노인들에게 나타나는 우울증 증상 중에 하나라고 합니다. За бас унтаж чадахгүй өвчин гэж байгаа. Энэ бол ер нь ганирхах өвчнөөс болж унтаж чадахгүй юу ч гэсэн их байдаг. Мөн уулам, махан бин, 병원에 хурдан 가면 хөгшрөх. 이상이 없다고 하는데 본인은
고통을 느끼는 거예요. За эмнэлгээс бол ямар ч асуудал байна гэсэн ч гэсэн өөрийн махан бие ингэж болон хэцүү 그 болох. 또한 우울증 증상 중에 하나라고 하는데. За тэр ч гэсэн ганирхах өвчний шинж тэмдгийн нэг гэж ярьж байдаг. 자, 중요한 것은 За дараагийнх 소아 нь 청소년부터 노인까지 모든 연령층의 우울증 증상이 있다는 것입니다. за хүүхэд залуучуудаас эхлээд ахмад настай хүн хүртэл бүгдээрээ ганирхах өвчнээ шинж тэмдэг гэж байгаа. 했습니까? За ганирхах өвчин бол яагаад тусдаг өвчин гэсэн 마음이 мөлий? 병들었기 때문에 나타나는 증상 중에 하나라고 했습니다. Сэтгэлийн өвчин туссан үед илэрдэг шинж тэмдэг гэж 예, ярьсан тийм ээ. 그만큼 현대인들은 마음이 병들어 있다는 것입니다. За тийм болохоор орчин үеийн хүмүүсийн ихэнх хүмүүс нь 자, сэтгэлийн 그럼 өвчин туссан байдаг. 현대의학에서 이 우울증과 신경정신병을 어떻게 치료하느냐? За орчин үеийн анагаах ухаанаар энэ сэтгцийн өвчнийг 제가 хэрхэн эмчилдэг вэ? 한국의 한 유명한 신경정신과 박사님을 찾아간 적이 있습니다. За Солонгост маш алдартай анагаах ухааны сэтгцийн өвчний эмчилдэг 예, эмчтэй би уулзч 현대의학에서 үзсэн. 어떻게 우울증을 치료하고 신경정신병을 치료하는지 알고 싶었어요. Би орчин үеийн анагаах ухаанаар бол энэ сэтгцийн өвчин болон 예, ганцхан 그분을 өвчин 만났을 яаж 때 эмчилдэг 그분 вэ гэж 첫 마디가 асуусан. 무엇을 이야기했냐면 Тэгж асуусан үед хамгийн түрүүнд тэр доктор минь надад юу гэсэн 이 гэвэл 우울증 신경정신병 치료하는 데 있어서 약물 치료와 심리 치료, 상담 치료가 있는데 за анагаах ухааны хувьд бол энэ ганирхах өвчнийг эмчлэхийн тулд бол за ярилцлагын арга болон эмийн арга гэж 상담 байдаг 치료 гэсэн. 효과 없습니다. Харин яг үнэндээ ярилцлагын арга бол ямар ч нэмэргүй 예, байдаг гэж ярьж байсан. 현대의학에서는 약물에 의존을 하고 있다는 거예요. Тийм болохоор орчин үеийн анагаах ухаанаар бол 그러나 중요한 것은 эмээр эмчилж байгаа гэж хэлсэн. 약물은 치료제가 아닙니다. Харин яг үнэндээ эндээс хэлж байгаа эм гэдэг бол 신경 안정제 계통의 임чилгээний 약을 주는데 арга биш. Тэндээс 예, бол за 그건 임 이 гэж өгөөд 우울증이나 байдаг. 신경정신병을 그냥 눌러놓을 뿐이지 치료하는 약은 아닙니다. Харин энэ эмнэлгээс өгж байгаа эм гэдэг зүйл бол яг тэр өвчнийг устгаж байгаа биш 자, зүгээр л 그래서 түр даалж өгдөг. 마음의 병이 치료되지 우리 않고 있기 гүйцэтгэдэг. 때문에 Сэтгэлийн өвчин нь яг үнэндээ ерөөсөө 이게 шийдэгдэхгүй 자살로 болохоор 이어질 수 эмчлэгдэхгүй 있다. болохоор тэрэн дараа амиа хорлолтоор 마음의 өөрчлөлт 병이 боломжтой 심할 байдаг. 때 이게 자살로 이어지는데 Сэтгэлийн өвчин маань улам их хүндэрх юм бол тэр нь амиа хорлолт болдог. 근데 이 자살 문제는 전 세계적으로 사회적인 문제가 되어 있습니다. За одоо үеийн энэ амиа хорлох гэсэн асуудал бол дэлхийд даяарын асуудал болж байна. 예, 선진국에 갈수록 잘 사는 나라에 갈수록 자살률이 높다는 통계가 나오고 있습니다. Хөгжингүй орн байх тусмаа ингэж улс маань хөгжөөд байх тусмаа амиа хорлолтын тоо нэмэгдэж байгааг бид 예, мэдэх боломжтой 전 байсан. 세계에서 자살 인구가 제일 많은 나라는 일본입니다. Дэлхийд даяараас амиа хорлолтын тоо нь хамгийн өндөр байдаг нь Япон улс. 예, 한국도 자살률이 굉장히 높고요. Тийм ээ Солонгос ч гэсэн амиа хорлолт нь маш их өндөр байдаг. 제가 아프리카 케냐에 있을 때 Би Африкийн Кения улсад амьдарч байсан үед 뉴스에 한국 전직 대통령이 자살했다는 뉴스가 떴습니다. мэдээнд хуучин ерөнхийлөгч амиа хорлсон гэсэн мэдээ гарч байсан. 예, 사람들이 저에게 물어봤습니다. Тэгээ маш олон хүмүүс надаас 한국 асууж 전직 ирсэн. 대통령이 왜 자살을 했느냐고. Хөөе, Солонгосын ерөнхийлөгч асаа нь яагаад насарсан бэ? 나도 잘 모르겠다고. Оо, яагаад амиа хорлсон бэлээ? Би сайн мэдэхгүй байна гэж ярьсан. 여러분 나라 사람들도 Би тэд эргүүлж 종종 асуусан. 자살을 하느냐고 물어봤습니다. Танай улсын хүмүүс ч гэсэн ер нь амиа хорлолтгүй ямар байдаг вэ гэж асуусан. 제가 생각할 때는 Би дотроо 아, бодохдоо 예, 종종 사람들 자살합니다. тэр хүмүүсийг тийм ээ, зарим хүмүүс амиа хорлолч л байдаг гэдэг. Тэгж хариулна гэж бодсон. 그러나 의외의 대답을 들었습니다. Харин үнэхээр бодооч 아니, хариултыг 거의 сонсох 자살하지 боломжтой. 않는다고. Оо, манай улс бол ер нь амиа хорлолтгүй. 케냐는 한국에 비해서 가난한 나라인데 За Кения улс бол Солонгосыг бодвол ядуу буурай 오히려 улс. 사람들 자살하지 않는다는 거예요. Харин хүмүүс тийм байх тусмаа амиа хорлолтгүй гэж ярьж 잘 байсан. 사는 나라가 됐는데 Солонгос бол одоо маш их хөгжингүй орн болсон байгаа. 예, 왜 많은 사람들이 자살을 하느냐. Харин яагаад тийм олон хүмүүс амиа хорлож байгаа вэ? 중요한 것은 Эндээс чухал зүйл бол 제가 뉴질랜드에 갔을 때 би Шинэ Зеланд руу явсан үед 의사가 환자들에게 약을 처방하는 약의 30%가 이 신경정신병 약이라고 했습니다. за ер нь эмчнэр өвчнүүдэд өгдөг эмийн 30% нь бүгдээрээ ганцхан өвчний эсрэг юм байдаг гэж хэлсэн. 80%가 정신과 치료 병력이 있더라는 거예요. Мөн амиа хорлсон хүмүүсийн 70-80% нь мэдрэлийн эмнэлэгт эмчлүүлж байсан хүмүүс байдгаа гэж хэлсэн.
예, 역시 뉴질랜드도 자살률이 굉장히 높은 나라였습니다. Үүнтэй адил Шинэ Зеланд ч гэсэн амиа хорлолтын хувиар маш их 이렇게 өндөр байранд 우리는 орж исэн. 이 마음의 병과 자살과의 어떤 이 연관관계가 있다는 것을 우리는 알 수 있습니다. За ийм зүйлээр дамжуулан сэтгэлийн өвчин болон амиа хорлолт маань хоорондоо уялдаа холбоотой гэдэм байна гэдэг нь. 결국 마음의 병이 치료되지 않아서 일어나는 사회적인 문제라고 할 수 있습니다. Энэ нь сэтгэлийн өвчин эмчлэгдээгүй байгаагаас болж үүсэж байгаа нийгмийн асуудал гэж мэдсэн. 자, 결국 어떤 사람의 말이나 행동 때문에 마음이 상하고 마음의 상처를 받고 За хүний үг болон үйлсээс болж хүмүүс 또 сэтгэл нь 그것이 шархалдаг. 마음의 병이 되고 자살로 이어지는데 Тэр нь уужиг шархууллаа сэтгэлийн өвчин болоод амиа хорлох болдог. 예, 그럼 원인은 어디 있느냐는 거예요. За тэгвэл за 결국 어떤 수혈 사람의 실탄은 말이나 왜? 행동 때문에 마음이 상하고 마음의 상처를 받는데 за гадна шалтгаан бол хүний үг болон үйлсээс болж хүмүүсийн сэтгэл шархалдаг байгаа. 이것은 표면적인 원인에 불과하다는 거예요. Гэвч энэ бол гадаад шалтгаан юм аа. 그러나 표면적인 원인을 가지고는 이 문제를 해결할 수가 없습니다. Энэ гадаад шалтгаанаар бол энэ асуудлыг 마음의 шийдэх 상처받는 боломжгүй. 부분도 해결할 수 없고 Сэтгэлийн шархавж байгаа энэ 마음의 асуудлыг 병도 шийдэж 해결할 수 чадахгүй. 없고 Мөн сэтгэлийн өвчнийг бол бүр ч 자살 шийдэж 문제도 чадахгүй. 해결할 수 없습니다. Амиа хорлох асуудлыг ч гэсэн шийдэж 여러분 чадахгүй. 마음이 병들기 때문에 결국은 많은 사회적인 문제가 일어난다는 걸 알 수 있는데요. Сэтгэл өвчилж байгаа зүйлээс болж нийгмийн олон асуудал гардаг гэж 여러분 눈에 보일지 хэлэх боломжтой. 모르지만 Та бүхэнд нь яг харагдсан уу сайн 여러분들이 이 мэдэхгүй байна. 도표를 보면 Харин энэ хүснэгтийг 자, харах юм бол 사회적인 문제 어떤 문제가 있습니까? за нийгмийн асуудал гэж ямар асуудлууд байдаг 자살 вэ? 문제는 도표에 나와 있는 것처럼 사회적인 문제인 게 보여지죠. Энэ амиа хорлох асуудал бол энэ хүсгэнд байгаа шиг нийгмийн асуудал юм байна 또 гэдэг мэд 마음이 боломжтой. 병들어 있는 것. За энэ сэтгэл нь өвчтэй байгаа зүйл. 이것이 현대인들에게 많은 우울증과 신경정신병을 불러오고요. Энэ нь өнөө үеийн маш олон хүмүүст байнархах өвчин болон сэтгэц мэдрэлийн 또 마음의 өвчнийг 상처는요. тусуулж байгаа маа. За тэгвэл 사실 이 마음의 오직 샤르한. 상처가 많은 사람들의 어떤 그 가정의 이혼을 불러옵니다. яг үнэндээ ярих юм бол энэ ууж шарах маань их байдаг хүмүүс бол ер нь 예, салах 왜 тохиолдол 이혼을 их байдаг. 할까요? Яагаад ихнэр 서로 нөхөр хоёр 사랑해서 салж байгаа 결혼을 вэ? 했는데 Би биедээ хайртайсан болохоор 예, гэрэлсэн шүү. 처음 서로 사랑해서 결혼을 했지만 Тийм ээ, эхэндээ бол би биендээ хайртай байсан 두 болохоор 사람이 살면 гэрэлсэн. 살수록 서로가 마음의 상처를 받는 Харин 거예요. хамт амьдраад байх тусам уулмал ууж шарах авч байсан. 예, 그래서 서로 이혼하게 되는데 Тэрнээс олж салах бол. 자, 결국 많은 사회적인 문제가 이렇게 일어나고 있는데 Эцэстээ ингэж нийгмийн асуудлууд бол гарч байгаа. 예, 사람들은 그 근본 원인을 알지 못하기 때문에 이런 문제를 해결하지 못하고 벗어나지 못하고 있습니다. Хүмүүс бол энэ бүх асуудлын яг суурь шалтгааныг ерөөсөө мэдэхгүй байгаа болохоор энэ асуудлаас салж 그렇다면 байгаа юм 근본 аа. 원인은 어디에 있을까요? За тэгвэл энэ суурь шалтгаан одоо юу юм болоо? 근본 원인을 알아야 마음의 문제가 해결되고 Суурь шалтгааныг мэдчихэж энэ сэтгэлийн асуудал 예, маань 이 шийдэгдэнэ. 마음의 문제가 해결되어야 사회적인 문제도 해결될 수 Энэ 있어요. сэтгэлийн асуудал шийдэгдчихэж л нийгмийн асуудал ч гэсэн шийдэгдэнэ. 여러분 신경정신과에서 상담 치료를 할 때 За сэтгэц мэдрэлийн тасгаас одоо 상담 эмчилгээ хийх үед 기법 가운데 одоо ямар аргаар ингэж 이 эмчилгээ 사람은 хийдэг 왜 гэвэл 이렇게 마음이 병들었는가? тэр хүний сэтгэл яагаад ингэж өвчтөй болсон бэ? 이런 우울증이나 신경정신병이 왜 왔는가? Энэ ган нэрхэх өвчин, сэтгэц мэдрэлийн өвчин яагаад туссан 네, бэ? 상담을 통해서 Ярилцлагын аргаар дамжуулан 어려서 부모님부터 학대를 받았다든지 зөвлөгөөгөө за багаасаа эцэг эхийн 또 одоо 아니면 뭐 хүчирхийллийн 연인 дор 사이의 өссөн 큰 ч юм уу. 마음에 헤어지면 상처를 받았다든지 Айл эсвэл эсрэг хүсдний одоо найз охин найз ирэхнээс ингэ шарх 네, авсан ч 그 юм уу. 원인을 밝혀내지만 결국 그건 표면적인 원인에 불과합니다. За энэ бол яг асуудал мөн санаж байгаа боловч энэ бол зөвхөн гадаад шалтгаанд л 예, 근본적인 шалтгаанад л 원인을 хамаарна. 알지 못한 채 말이에요. Суурь шалтгааны мэдээгүй байгаа болохоор тийм байгаа. 예, 그래서 약물에 의존할 수밖에 없습니다. Тийм болохоор ийм хүмүүс бол зүгээр л эмээр л 그러나 хэмжлэхэд 근본 байдаг. 원인을 Харин 안다면 суурь шалтгааны мэдчихвэл 약물에 의존할 것이 아니라 эмэд найдаж эм өгөх ёстой 이 биш. 근본 원인을 해결함으로 인하여서 Суурь шалтгааныг мэдснээр 마음의 문제들을 해결할 수 있습니다. энэ сэтгэлийн бүх өвчний асуудлуудыг шийдэх 그래서 боломжтой. 우리는
이 근본 원인을 이제 찾아 들어가려고 합니다. Тийм болохоор бид нар бол энэ суур шалтгааныг мэдэх гэж 예, 다른 사람들이 알지 судалсан. 못하고, Бос хүмүүсийн мэдээгүй байгаа. 예, 신경정신과 의사들도 알지 못하고, Цэц мэдрэлийн эмчнэр ч гэсэн мэдээгүй байгаа. 심리 상담사도 알지 못하는 이 근본 원인을 우리는 찾아 들어갈 겁니다. Энэ сэтгэл судлалын зөвлөгөө өгдөг зөвлөгчнөр ч гэсэн мэдээгүй байгаа. Энэ аргыг бид нар 자, судалсан. 근본적인 원인은 Суур шалтгаан гэдэг бол 마음이 약하기 때문에. сэтгэл нь хэврэг байгаа болохоор тийм байгаа. 예. 이걸 여러분이 명심해야 됩니다. Та бүхэн энийг 예, 이제 표면적인 안하를 원인은 때 전혀 믿을 중요하지 않고, гадаад шалтгаан бол огтхон ч чухал биш. 예, 마음이 약하기 때문에 쉽게 마음이 상하고 쉽게 마음의 상처를 받는 사실을 알아요. Хэврэг сэтгэлээс болж сэтгэл нь шархлаад удыг шарх авч байгааг мэдэх ёстой. 예, 현대인들의 마음은 약해져 있습니다. Олон хүмүүсийн сэтгэл бол их хэврэг байдаг. 특히 청소년들의 마음은 약해져 Ялангуяа 있는데, залуучууд байх тусам 그래서 쉽게 хэврэг 마음이 сэтгэлтэй 상하고 쉽게 마음의 상처를 받습니다. сэтгэл нь амархан шарх аваад амархан 자, гомдоод 여기에 두부가 한 모 있고 벽돌이 있는데, за энэ тарих юм бол нэг түүпүү мөн тоосог байна. 예, 두부가 뭔지 모르시는 분은 푸딩처럼 이렇게 부드러운 음식을 За 생각합니다. түүпийг мэддэггүй хүн бол энийг зөвөр нэг зөөлөн цэлцгнөр гэж 이걸 주먹으로 бодож байна. 내려쳤을 때, За энэ түүпүүрөө ингэж 자, 저렇게 부드러운 두부는 작성 박살이 үед 나버립니다. энэ түүпүү бол бутарсан. 예, 벽돌은 웬만큼 때려서 깨어지지 않겠죠. Харин тоосог бол хатуу болохоор ерөөсөө бутрахгүй юм тийм ээ. 예, 차이가 뭡니까? За энэ хоёрын 내가 ялгаа нь юу вэ? 주먹으로 내려쳤기 때문에 두부가 다 상하고 깨져 버렸다. Би нударгаар цогсон болохоор энэ түүпүү бутарсан. 예, 그거는 1차적인 그런 부분 원인이고, Тийм ээ, энэ бол зөвөр л гаднах эхний шалтгаан 예, тийм ээ. 근본은 약한 것이 문제라는. Яагаад бутарч байгааг л энэ бол зөөлөн 예, болохоор бутарч 벽돌처럼 байгаа. 강하면, Энэ тоосог шиг хатуу 예, байсан бол 아무리 주먹을 내려서 깨지지 않을 겁니다. хичнээн цогсон ч гэсэн бутрахгүй байж чадна. 여러분 마음도 마찬가지. Та бүхний сэтгэл ч гэсэн адилхан. 겨울이 되면, 추운 겨울이 되면 얼음이 오는데, За өвөл болох юм бол ус хөлддөг үстэй. 예, 봄이 되면 또 그 얼음이 녹지요. Дараа нь хавар болох юм бол хөлдсөн мөс маань 예, тайлдаг. 두꺼운 얼음 위에는 Зузаан мөсөн дээгүүрөө 차가 지나가도 괜찮고, машин өнгөрсөн ч гэсэн ямар ч асуудалгүй. 예, 사람 뛰어다니도 Хүн гүйж 괜찮은데, авсан ч гэсэн асуудалгүй. 제가 캐나다 인디언 마을에 한번 간 적이 있어요. Би Канадын индианчуудын тосгон руу явж байсан. 예, 캐나다 그 위니펙에 가서, Канадын Winnipeg хот руу яваад 예, 거기서 또 톰슨이라는 또 마을을 차 타고 8시간 тэндээс 가서, Томсон гэсэн нэртэй тосгон руу 8 цаг машин сууж 예, явсан. 거기서 또 한 서너 시간 가야 인디언 마을들이 Тэндээс 있는데, дахиад нэг 3-4 цаг машинаар явж ич индианчуудын 거기에 тосгон 호수가 гарч ирдэг. 있는데 Тэнд нэг нуур байсан. 호수가 얼어 있었습니다. Тэр нуур маань хөлдсөн байсан. 그 위로 차들이 지나다니는 거예요. Тэрний дээгүүр машинууд ингэж явж байсан. 예, 추운 겨울에 영하 40도까지 내려간다고. Хүйтэн өвөл болох юм бол баг хасах 40 градус хүрдэг гэж байсан. 예, 얼음이 두껍게 얼기 때문에 차가 지나가도 Мөс нь 괜찮아요. зузаан хөлдсөн байгаа болохоор машин өнгөрсөн ч гэсэн ямар ч асуудалгүй. 이 얇은 얼음은, Харин энэ кем мөс бол 예, 사람이 지나가도 깨어질 수 있습니다. хүн алхаж явсан ч гэсэн тэр нь хагарах боломжтой. 예, 사람의 마음도 이러합니다. Хүний сэтгэл ч гэсэн үүнтэй адилхан 사람의 юм аа. 마음이 강한 사람이 있고 약한 사람이 있고, Хүчтэй сэтгэлтэй хүн байгаа, хэврэг сэтгэлтэй хүн байгаа. 마음이 약한 사람과 같이 산다는 것은 이 살얼음판을 걷는 것과 같습니다. Тэнхээгүй сэтгэлтэй хүнтэй хамт байна гэдэг маань 예, 뭐 нэмэх 결혼을 хүмүүсний 했든 안 дээгүүр 했든 явж байна гэдэгтэй адилхан зүйл. Гэрэлсэн маань уу, 마음이 약한 гэрлээгүй 사람은 нь уу? 언제 헤어질지 모르고 언제 그 결혼 생활 Үнэхээр хэврэг 깨어질지 모르고. сэтгэлтэй хүнтэй гэрлэх юм бол хизээ салхаа мэдэхгүй тийм байдалд орох болчдөг. 혹시 이 강연을 듣는 여러분 가운데 아직 결혼하지 않은 За 분이 хэрвээ энэ 있다면, лекцийг сонсож байгаа та бүхний дунд хараахан гэрлээгүй хүн байвал 아니면 혼자 있어 다시 또 결혼을 за аль 한다면, эсвэл одоо ганцаараа байгаа тэ дахиж гэрлэнэ гэж байгаа хүмүүс 여러분 байвал 배우자를 찾을 때 та бүхэн одоо гэрлэх хүнээ сонгох 가장 үед 중요한 것이 이 마음의 хамгийн чухал зүйл маань энэ сэтгэлийн ертөнц шүү. 그 사람의 능력이나 Тэр хүний чадвар, 그 사람의 어떤 외모나, тэр хүний зүс царай. 예, 그것이 여러분을 행복하게 만들어주는 조건이 Тэр 아니에요. нь та бүхнийг ажралтай болж өгч чаддаг зүйл биш ээ. 예, 결혼 생활이 행복해지려면 Та бүхний хөрмийн амьдралыг, гэрэлтийн амьдралыг ажралтай болгомоор байвал 마음을 만나야 됩니다. тэнхээтэй сэтгэлтэй хүнтэй гэрлэх хэрэгтэй. 마음이 강한 사람과 함께 살아야 행복한 Сэтгэлийн 삶을 살 тэнхээтэй 수 хүнтэй хамт амьдарч иж та бүхэн ажралтай амьдарч чадна шүү. 있어요. 자, 그럼 좀 더 근본으로 들어가서 За тэгэл дахиад илүү яг 왜 бүр гүн 마음이 үнцгээс 약해지는지. суурь шалтгаан руу орж үзье. Яагаад сэтгэл нь хэврэг байгаа вэ? 자,
우리가 인생을 살면서 누구나 어려운 일을 만나고 부담스러운 일을 만나는 За хэн ч гэсэн одоо амьдрал дээр дарамттай зүйлийн өмнө тулгарх үе байдаг. 문제는 잘못된 마인드 때문입니다. Тэр нь яагаад гэвэл буруу сэтгэлээс болж тийм байгаа. 예, 어려움을 피하고 부담을 피하는 마인드를 갖고 있기 Хэцүү 때문에 асуудлаас дарамттай зүйлээс зайлсхийж байгаа болохоор тийм 예, байгаа. 어려움을 피하고 부담을 피했기 때문에 마음이 약해져 버린 거예요. Хэцүү асуудал дарамттай зүйлээс байн зайлсхийгээд байгаа болохоор сэтгэл нь улам их хүчгүй болж байгаа юм аа. 요즘 오늘날 청소년들은 마음이 약해져 있는데요. Өнөөгийн залуучуудыг харах юм бол маш их хэврэг сэтгэлтэй байдаг. 왜냐하면 Яагаад вэ? 부모님들이 자식을 사랑해서 자기 자식이 어려움 없이 살아가도록 모든 뒷바라지를 다 해주기 때문에 그렇습니다. Эцэг эх нь хүүхдүүдэд маш их хайртай болохоор ямар ч дутах зүйлгүйгээр бүгдийг хангаж өгдөг болохоор тийм байгаа. 예, 특히 한국은 더더욱 그러합니다. Ялангуяа Солонгосод бүр ч их тийм. 예, 한국 예전에 굉장히 가난했었기 때문에 Солонгосод урд нь маш их ядуу байсан болохоор 부모들 마음에는 내 자식만큼은 고생시키지 말아야 돼. эцэг эхийн сэтгэл дотор одоо энэ миний хүүхдийг ч ядаж ингэж над шиг зовж амьдруулахгүй гэд. 아마 전 세계 어느 나라보다도 한국의 부모들이 자식을 위해서 뒷바라지를 잘 해줄 겁니다. За бүр ямар ч улсаас илүү Солонгосод хүүхдүүдийн төлөө 예, 대부분 амьдрдаг 나라는 эцэг эхийн 성인이 сэтгэл 되면은 маш их гүн 자기 гүнзгий байдаг. 생활 모든 걸 자기가 알아서 해야 되고 모든 걸 자기가 책임져야 하는데 Гадаад руу яваад үзэх юм бол залуучууд өөрсдөө өөрийн амьдралыг авч гараад өөрөө өөрийгөө хариуцах хэрэгтэй. 예, 한국의 부모들은 그렇지 Харин 않아요. Солонгосын эцэг эхнэр бол тийм биш байдаг. 한국은 대학을 졸업할 때까지 모든 뒷바라지를 다 해주고 Солонгосд бол хүүхэд нь их сургуулаа төгсөх хүртэл танаас бүгдийг тусалж өгдөг. 또한 직장을 잡아서 돈을 벌어도 Мөн ажил хийгээд мөнгө олсон ч гэсэн 예, 결혼할 때 그 대부분 비용을 부모들이 다 대주는 경우가 많습니다. хүнтэй гэрлэх үед хэрэгтэй бүх мөнгийг ер нь эцэг эхэн бүгдийг гаргаж өгдөг. 예, 새로 살 집도 부모님이 장만해 주는 경우가 많고요. Амьдрах байшны ч гэсэн бүр ээж аав нь авч өгөхгүй ч гэсэн их байдаг. 예, 한국의 부모님들은 자식을 끔찍하게 사랑하고 자식을 위해 모든 걸 다 뒷바라지를 해주고 Солонгос эцэг эхнэр бол үнэхээр хүүхдүүдэд хайртай болохоор бүх зүйлийг бүр хийж өгөх гэдэг. 예, 그래서 어떻게 됐을까요? За тэгж хийж өгсөний үр дүн нь 예, юу болсон 한국의 юм бол? 젊은이들의 마음이 약해져 버렸어요. Тэгж хийж өгсөн болохоор залуучуудын сэтгэл маань маш их хэврэг 예, болсон. 한국의 청소년들에게 이제 심각한 문제가 일어나고 있는 원인이 여기 За одоо үеийн солонгос залуучуудад ийм хэцүү асуудал, түнд асуудлууд гарч байгаа шалтгаан бол бүгд энээс болж байгаа. 그래서 한국의 우울증 환자, 신경질병 환자도 많아지고 있고 Тийм болохоор солонгосд бол ганярхах өвчин болон сэтгцийн өвчин тусаж байгаа хүмүүсийн тоон маш их нэмэгдэж байгаа. 예, 나아가서는 자살률도 높아지고 Тэр 있고 асуудал маань хүндрээд бүр амиа хорлолтын асуудал ч гэсэн их хүндэрч байгаа. 또한 이혼하는 그 율도 높아지고 있는 Мөн 거예요. гэр бүлийн салалтын тоон ч гэсэн маш их нэмэгдэж байна. 그래서 어려서부터 어려움을 피하고 부담을 피했기 때문에 마음이 약해져 버렸고 Уг шалтгаан бол багаасаа дарамттай зүйл, хэцүү асуудлаас зайлсхийсэн болохоор сэтгэл нь 예, хэврэг болсон 마음이 болохоор тийм 약해졌기 байгаа юм аа. 때문에 쉽게 마음에 상처받고 쉽게 마음이 병들고 불행한 Хэврэг 길을 가게 сэтгэлтэй 된다. хүмүүс бол сэтгэлийн шархыг маш амархан аваад дараа нь тэрийг ужиг шарх болоод сэтгэлийн өвчин тусаад амиа хорлож байгаа юм аа. 자, 인생을 살면서 적어도 이 세 가지 어려움을 넘을 수 있어야 돼요. За, ер нь амьдрал тулгарч байгаа энэ гурван бэрхшээл бол заавал туулах хэрэгтэй. 첫 번째 환경적인 어려움, 두 번째 다음 хэсэг гурван 형편적인 зүйл нь юу 어려움, вэ 세 гэвэл 번째 인간관계 орчноос 어려움. ирдэг бэрхшээл, хоёрт нь нөхцөл байдлаас ирдэг бэрхшээл, гуравт нь хүмүүс хоорондын харилцаанаас ирдэг бэрхшээлийг 예, заавал 첫 давах 번째 хэрэгтэй. 환경적인 어려움이라는 것은 За, эхнийх нь орчноос ирдэг бэрхшээл гэдэг нь 예, 우리 육체가 겪는 그 어려움을 이야기합니다. амьдрал тулгардаг бэрхшээлийг хэлж байгаа. 예, 이 육체가 겪는 어려움은 오히려 젊을수록 잘 극복을 해낼 수 있어요. Амьдрал тулгардаг энэ бэрхшээлийг бол залуудаа ингэж сайн давах хэрэгтэй. 그래서 우리가 젊은이들을 해외 봉사를 보내서 Тийм болохоор бид нар ер нь 아프리카 залуучуудыг 어디를 가든 그 Африкийн 환경에 잘 적응하고 хэцүү орн руу ингэж 음식도 явуулаад 잘 적응하는 걸 봅니다. харин тийшээ явуулсан үе залуучууд маань тэнд маш их сайн дасан зохицож баяр хөөртэй аж аргалтай амьдарч байгааг бид нар харж чадсан. 예, 두 번째 형편적인 어려움이라는 За, 것은 хоёр дахь нь нөхцөл байдлаас ирдэг 인생 бэрхшээл 속에서 гэдэг нь 만나는 여러 가지 어려움을 이야기하는데 амьдрал тулгарч байгаа янз бүрийн бэрхшээлүүдийг хэлж байгаа. 예, 나이가 많은 사람은 인생 속에 이런 어려움 저런 어려움 별별 어려움을 다 겪어봤어요. Настай болох тусам бэрхшээлийг бол давах туршлага маань хуримтлагдсан байдаг. 아, 내가 전에 이보다 더한 어려움도 만나봤는데 오. 하면서 잘 극복을 하죠. Урд нь би энэс илүү хэцүү зүйлийг давж ийсэн штэ гэд асуудлуудыг давж байдаг.
예, 오히려 젊은이들은 잘 극복하지 못하는 경우가 Харин 많습니다. эсрэгээр залуучууд бол амархан унчигдаг. 자, 그러나 중요한 건 이제 세 번째 어려움인데요. За хамгийн чухал юм нь 3 дахь асуудал байгаа. 인간관계에서 오는 어려움입니다. Хүмүүс хоорондын харилцаанаас ирдэг бэрхшээл. 예, 인생을 살면서 사람과 사람 사이 일어나는 많은 문제가 있고 갈등이 있는데 За хүмүүс хоорондын харилцаанаас үүсдэг маш олон зөрчил болон хагарал байдаг. 자, 나이가 많은 사람이나 젊은 사람이나 현대인들이 가장 넘기 어려운 문제가 바로 인간관계에서 오는 어려움이라고 За 할 수 있습니다. настай залуу гэж ялалгүй орчин үед бүх хүмүүст тулгарч буй асуудал маань хүмүүс хоорондын харилцаанаас илэрдэг бэрхшээл гэж хэлэх 상처를 боломжтой. 받을까 싶어서 깊이 사귐을 갖지를 못합니다. Мөн орчин үед бол хүмүүс бусдын сэтгэлийг шархлуулахаас зайлсхийн гэд бүр дотн нөхөрлөж чадхаа 사람들은 болсон 서로 байдаг. 마음을 교류하고 마음이 흐르고 마음을 나눌 때 행복한데 마음의 사귐을 갖지 못하기 Хүн бол 때문에 яг сэтгэлийн 행복을 хуваалцах 누리지 үед их аж 못하는 аргалтай болдог. Гэвч яг сэтгэлийн хуваалцахгүйгээс болоод үнэхээр гачигдахгүй боловч аж аргалтай амьдрч чадахгүй байгаа шалтгаан нь энэ юм аа. 자, 그래서 사람들의 마인드의 변화가 필요한 거예요. Тийм болохоор хүмүүсийн сэтгэл өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 자, 근본 원인에 가서 За, суурь шалтгааныг харах юм 마음을 бол 약하게 만드는 것이 어려움을 피하고 부담을 피하는 잘못된 마인드라고 했는데 за хүний сэтгэлийг хэврэг болгож байгаа шалтгаан бол бэрхшээлт дарамтаас зайлсхийж байгаа шалтгаан гэсэн. 그래서 그 마인드를 바꿔주면 Яг тэр сэтгэлийг л өөрчлөх юм бол 네, 어려움을 피하고 부담을 피하는 마인드에서 어려움을 넘고 부담을 넘을 마인드로 마인드를 바꿔주면 бэрхшээлт дарамтаас зайлсхийхгүйгээр үнэхээр давж чадах тийм сэтгэлтэй болох юм бол 예, 그 인생이 달라지고 тэр хүний амьдрал өөрчлөгдөнө. 그 삶이 달라질 때 Тэр хүний амьдрал ч гэсэн шинчлэгдэх боломжтой болно. 어려움을 만나고 부담스러운 일을 만났을 때 За бэрхшээл дарамтын өмнө тулгарх юм бол 예, 그걸 넘을 마인드를 가진 사람 тэрийг үнэхээр яг давья гэсэн тийм сэтгэлтэй хүн бол 어려움을 넘고 부담을 넘으면서 강한 마인드를 얻을 수 있습니다. сүрж давах сэтгэлтэй байх юм бол тэр хүн тэнхээтэй сэтгэлтэй болж чадна. 자, 요즘 여러분들이 사용하는 스마트폰을 예를 들면 За өнөө үед та бүхний баг бүх хүмүүсийн хэрэглэдэг ухаалаг гар утсаар жишээ аваад явах юм бол 모바일 폰의 액정은 플라스틱으로 돼 있었습니다. за урд нь гар утасны шил бол пластик болох хуанцар байдаг байсан. 예, 지금 여러분이 사용하는 스마트폰의 액정은 특별한 유리로 돼 있습니다. Харин одоо та бүхний хэрэглэж байгаа гар утасны дэлгэц бол маш их онцгой шилээр 옛날 бүтээгдсэн байдаг. 모바일 폰의 액정은 플라스틱으로 돼 있어서 스크래치가 잘 생겼습니다. Хуучин утас бол бүгдээрээ power байсан 예, болохоор 스마트폰의 액정은 암хан 이제 코닝사에서 ингэж зураас 만들어낸 сургадаг байсан. 고릴라 글래스를 사용하는데 харин одоо энэ смарт гар утасны нүүрний шилийг бол горилла шил гэдэг 예, зүйлээр хийдэг. 이건 이 유리를 특수한 이온에 넣어서 유리 표면을 아주 강하게 만들어 스크래치가 생기지 않게 만든다. За энэ шил маань маш их бэхжүүлсэн хамгаалалттай шил байдаг. 그래서 마음도 마찬가지입니다. Тийм болохоор ер нь их зурагддаггүй. сэтгэл гэсэн үүнтэй адил юм аа. сэтгэл гэсэн хүчтэй болох юм бол 예, 마음의 상처를 잘 받지 않습니다. сэтгэлийн шарх амархан авахгүй болно. 예, 그래서 여러분이 행복한 삶을 살 수 있는 거예요. Тэгснээр та бүхэн аж аргалтай амьдрч чадах юм аа. 자, 이렇게 마인드만 바꿔줘도 Ингэж ганц сэтгэлийг ч гэсэн 여러분 өөрчилж их юм 인생에 бол 많은 변화가 올 수 있어요. амьдралд бол маш их том өөрчлөлт ирэх 어려움을 боломжтой. 피하고 부담을 피하는 마인드를 갖고 사느냐? Хэцүү асуудлаас бэрхшээлээс зайлсхийдэг амьдралаар амьдраад авах 그럼 уу? 마음이 약해져서 Тэгж амьдраад авах юм бол сэтгэл нь 쉽게 хэврэг болно. 상하고 쉽게 상처를 받게 돼 있고 Тэгвэл сэтгэл нь маш амархан шарх аваад, удыг шарх 마인드를 аваад 바꾸고 сэтгэлийн өвчин тусах боломжтой байдаг. Харин сэтгэлээ 어려움을 넘고 өөрчлөөд 부담을 넘으면 бэрхшээл дарамтыг сүрж давах юм бол 예, 강한 마인드를 얻게 되어 маш 있고 хүчтэй сэтгэлтэй болж чадах болно. 마음이 강해져서 Сэтгэл нь хүчтэй болсноо 어떤 어려움을 만나 잘 극복하면서 행복한 삶을 살 수 있는 거예요. асуудлыг давж аж аргалтай амьдрч чадах болно. 자, 오늘 첫 시간에 여러분 살펴본 마음의 병의 표면적인 원인과 근본적인 원인을 이 도표로 보시면 За өнөөдрийн бидний үзсэн сэтгэлийн өвчнийг гадаад шалтгаан болон суурь шалтгааныг үзэх юм бол 예, 어떤 사람의 말이나 행동이 사람의 마음을 상하게 하고 хүний үг ба үйлс маань хүмүүсийн сэтгэлийг шархтай 예, болгоод 그것이 마음에 상처를 주게 тэр 되고 нь сэтгэлийн уужиг шарх болгоод 그 상처를 치료하지 못해 마음의 병이 тэр 되고 уужиг шархыг гэмжиж чадахгүй байлаад ах юм бол тэр нь сэтгэлийн өвчин болоод 또한 그것이 자살로 이어진다. дараа нь тэр нь амиа хорлох байдалд хүргэдэг. 그러나 근본 원인에 가면 За харин суурь шалтгаан руу явах юм бол 마음이 약하기 때문에 쉽게 마음이 상하고 쉽게 마음의 상처를 хэврэг 받는 сэтгэлтэй 것이고 байгаагаас болоод амархан сэтгэлийн шарх авч байгаа. 예, 왜 마음이 약해졌느냐? За яагаад сэтгэл нь тэнхээгүй 어려움과 болсон бэ? 부담을 피하는 잘못된 Бэрхшээл 마인드 때문에 дарамтаас зайлсхийдэг буруу сэтгэлээс болж тийм байгаа.
그래서 마인드만 바꿔줘도 Тийм болохоор ганц энэ сэтгэлийг л өөрчилж өгөх юм бол 강한 마음을 얻어서 сэтгэлийг л өөрчилж өгөх юм бол 마음에 сэтгэл нь 상처받지 хүчтэй 않고 행복한 болж 삶을 살 수 있고 амархан сэтгэлийн шар хавахгүй аж аргалтай амьдарч 복된 чадах 삶을 болно. 살 수 있다는 것이. Сүрж давх сэтгэлтэй болсноор 자, 그러나 аж аргалтай 오늘 амьдарч 우리는 чадах юм аа. За тэгвэл өнөөдөр бол 근본적인 원인에서 더 가장 근본적인 원인을 살펴봐야 за 합니다. энэ суурь шалтгаанаас илүү гүн гүнзгий суурь шалтгааныг 자, олж 방금 харах ёстой. 표면적인 원인만 알고 있는데 Хүмүүс бол зөвхөн гаднах шалтгааныг л мэдчихэдэг. 예, 근본 원인을 알아도 약간의 유익을 얻을 수 있습니다. За энэ суурь шалтгааныг мэдэх юм бол багч болтугай 그러나 마음의 нэмэр 문제를 болох 해결하기 боломжтой. 위해서는 Харин энэ сэтгэлийн ертөнцийг ярихыг хүсэж байна. 예, 가장 근본적인 원인까지 들어가야만이 Илүү 해결을 할 гүн 수 있습니다. гүнзгий суурь шалтгаан руу орж иж ярих 그러면 боломжтой. 가장 근본적인 원인은 어디에 있을까요? Гэтэл илүү гүн гүнзгий суурь шалтгаан бол юу юм болоо? 예, 가장 중요한 부분이라고 할 수 있습니다. хамгийн чухал хэсэг гэж хэлэх боломжтой. 자, 이 부분에 대해서는 다음 시간에 За 알려드리겠습니다. энэ тухай бол та бүхэн дараагийн цагт хэлж өгье. 여러분이 마음의 문제를 해결하기 위해서 Та бүхэн сэтгэлийн асуудлыг шийдэхин тулд бол 마음에 상처받는 문제라든지 сэтгэлийн шар хавж байгаа 마음이 асуудлууд, 병드는 문제라든지 сэтгэлийн өвчин тусч байгаа 이런 асуудлууд, 문제를 해결하기 ийм 위해서 асуудлуудыг шийдэхин тулд 예, 가장 근본적인 원인을 알아야 됩니다. хамгийн түрүүнд суурь шалтгааныг мэдэх хэрэгтэй. 여러분이 목회를 하면서 Та бүхэн пастор ажлыг хийнгээ 마음에 상처받은 사람이 та 찾아왔을 бүхний өмнө сэтгэл нь шархагдсан хүмүүс ирэх юм бол 마음이 병든 사람이 찾아왔을 сэтгэл нь өвчин тулсан байгаа хүмүүс 때 그들의 ирэх. 마음의 문제를 어떻게 해결해 Тэр 주겠어요? хүмүүсийн сэтгэлийн асуудлыг та бүхэн яаж шийдэж өгөх вэ? 가장 근본적인 원인을 알아야 해결해 Суурь 줄 수 있어요. шалтгааныг мэдчихэж та бүхэн ч гэсэн шийдэж өгч чадах болно. 예, 이 부분은 다음 시간 이어서 Энэ тухай бол 공부하겠습니다. дараагийн цагт үргэлжлүүлэн ярьж өгье.